ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे रुकने का नाम नहीं ले रहे। रिपोर्ट्स हैं कि 500 के करीब अफराद मुजाहरों में हलाक हो चुके हैं। 3 दिन से मुल्क में इंटरनेट बंद है और अब सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है, मगर साथ उन्होंने मुल्क के खिलाफ कार्रवाई की धमकी भी दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं, लेकिन अगर हमला हुआ तो वो जंग के लिए तैयार हैं। ये कशीदगी सिर्फ ईरान तक नहीं महदूद, इसके असरात पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान पर भी नजर आएंगे। मैं हूँ खालिद करामत और ईरान में सूरत हाल और उसके हमारी ज़िंदगियों पर मुमकिन असरात आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा, बरतानवी हुकूमत ने गुआंतानामो बे में ज़ेर हिरासत और CIA के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाले शख्स को ज़र तलाफ़ी के तौर पर भारी रकम की अदायगी की है। और लॉस एंजलिस में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की तकरीब में किन फनकारों की जीत हुई। ईरान में सूरत हाल नाजुक है और हुकूमत मुजाहिरीन के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर रही है। मुजाहरे ईरान के हर सूबे में 100 से ज़्यादा शहरों और कस्बों तक फैल चुके हैं। 2 अस्पतालों में काम करने वाले तिबी अमले ने BBC को बताया है कि 2 दिन के दौरान 100 से ज़्यादा लाशें हस्पताल लाई गईं। मुल्क भर में हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा होने का खदशा है। और इनफैक्ट BBC ईरान में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सामने आने वाली एक बहुत ही तकलीफ़देह वीडियो की तस्दीक कर पाई है। ये वीडियो मुर्दाखाने की है जिसमें बॉडी बैग्स की कतारें दिखाई देती हैं। इससे पहले कि हम आपको ये वीडियो दिखाएं, मैं ये वार्निंग देना चाहूँगा कि ये वीडियो बाज़ नाजरीन के लिए तकलीफ़देह हो सकती है। BBC की जानिब से तस्दीक शुदा वीडियो में तेहरान सूबे के फोरेंसिक डायग्नोस्टिक एंड लेबॉरेटरी सेंटर, जो कि ईरान के शहर कहरेज़क में वाक़ है, एक मुर्दा खाने की है। इसमें बॉडी बैग्स की कतारें दिखाई दे रही हैं। ये मुजाहरे जो बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ शुरू हुए थे, अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मजहबी हुकूमत के ख़ात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। और सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी फ़ौज ईरान में सख्त कार्रवाई पर गौर कर रही है। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है, लेकिन BBC और दीगर आलमी ख़बर रसां अदारे मुल्क के अंदर रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। जुमेरात से ईरान में हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर रखा है। इसके बावजूद इतवार को मज़ीद मुज़ाहरे हुए और दारुल हुकूमत तेहरान मफलूज होकर रह गया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि मुल्क में इंटरनेट बंद है, इसलिए कोई भी मालूमात हासिल करना मुश्किल है। ईरानी हुकाम कहते हैं कि बैरूनी ताकतें मुल्क में इंतशार को हवा दे रही हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान में अब हुकूमत बातचीत करना चाहती है। हम उनसे मिल सकते हैं। मेरा मतलब है कि एक मुलाकात तय की जा रही है, लेकिन जो कुछ वहाँ हो रहा है उसकी वजह से हमें शायद मुलाकातों से पहले ही कार्रवाई करनी पड़े। लेकिन मुलाकात तय की जा रही है। ईरान का फ़ोन आया था, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान का कहना है कि वो बाहमी एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। BBC न्यूज़ के आलमी उमूर के एडिटर जेरेमी बोहेन का कहना है कि ये वाज़ेह नहीं है कि अमरीका ज़मीनी सतह पर एहतजाज करने वालों की किस तरह मदद कर सकता है। सच बताऊं तो मैं सोचता हूं कि जो लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और जिनके बारे में वो कहते हैं कि वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फ़ज़ाई हमलों, बमबारी या ऐसी किसी चीज़ से कैसे मदद होगी? क्योंकि जब भी किसी मुल्क पर बमबारी की जाती है, ख़ास तौर पर किसी बड़ी और दुश्मन ताकत की तरफ से, तो उसके खिलाफ एक नेशनलिस्ट रद्द अमल पैदा होता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्हें चीज़ों का जायज़ा लेना होगा। अमेरिका को चीज़ों का जायज़ा बहुत एहतियात से लेना होगा कि आया वो जो कुछ कर रहे हैं, वो लोगों की मदद करने के बजाय हुकूमत को मजबूत तो नहीं कर रहा। अच्छा, जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस सब की वजह से ख़ित्ते में ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। हमारी नामनिगार नादिया सुलेमान ने इस पर नज़र डाली है। ईरान में अदम इस्तेहकाम के असरात पूरे खित्ते में फैल सकते हैं। सबसे बड़ा और फौरी खतरा तेल और तवानाई की पैदावार और कीमतों को है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के करीब वाक़ है, जो दुनिया के अहम तरीन तेल के शिपिंग रूट्स में से एक है। तवील बेचैनी या बैरूनी मुदाखलत से सप्लाई में खलल का खदशा बढ़ जाता है। इसका मतलब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में ईंधन की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसके नतीजे में ट्रांसपोर्ट, खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया मज़ीद महंगी हो सकती हैं। ईरान में एहतजाज ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल पूरा साल तनाज़ात की जद में रहे।
going to get hit very hard by the United States. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में मुदाखलत की धमकी ने पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते में मजीद बेयकीनी पैदा कर दी है। अगर ईरान में एहतजाज जारी रहते हैं या बैरूनी मुदाखलत होती है तो जनूब एशियाई ममालिक आने वाले महीनों में एक मुश्किल मरहले में दाखिल हो सकते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम, गैर मुस्तहकम एनर्जी मार्केट्स, मुतासरा शिपिंग के रास्ते और मजदूरों की नकलो हरकत में रुकावटें बिलाखिर रोजगार, तरसीलात और कीमतों पर असरात डालेंगे। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ईरान में आगे क्या होगा, लेकिन एक बात वाज़ेह है, ये अब सिर्फ ईरान की बात नहीं रही। एक मरबूत दुनिया में तेहरान में अदम इस्तेहकाम तेजी से फैलता है और सीधा मुंबई, कराची, काबुल, कोलंबो और ढाका के पेट्रोल पंप्स और दस्तरखान तक पहुंच सकता है। बरतानवी हुकूमत ने गोंतानामो बे में तकरीबन 20 साल से बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के कैद एक फ़लस्तीनी शख्स को ज़र तलाफ़ी के तौर पर भारी रकम की अदायगी की है। याद रहे कि गोंतानामो बे वो कैद खाना है जो अमरीकी हुकूमत ने 9/11 के बाद कायम किया था। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI5 और MI6 ने अबू ज़ुबैदा के साथ बुरे बर्ताव का इल्म होने के बावजूद उनकी तफ्तीश के लिए अमरीकी CIA को सवाल फराहम किए। डैनियल डिसमोन की इस रिपोर्ट में कुछ तस्वीर नाजरीन के लिए परेशान कुन हो सकती हैं। हमेशा का कैदी अबू ज़ुबैदा पिछले 24 साल से बगैर किसी मुकदमे के कैद में है। 9/11 के बाद उन्हें अमरीकी अथॉरिटीज़ ने पाकिस्तान से गिरफ्तार किया था। अब तो अमरीकी हुकूमत का ये मौक़िफ़ नहीं है, लेकिन उस वक्त उनका कहना था कि अबू ज़ुबैदा का ताल्लुक़ अल-कायदा से है। वो अल-कायदा के सीनियर रहनुमाओं में से हैं और कत्ल की मंसूबाबंदी में शामिल थे, लेकिन अब वो ये मंसूबे नहीं बना सकते। उन्होंने लिथुआनिया में मौजूद CIA के इस हिरासती मरकज़ में 4 साल गुजारे, जहां उन्हें तफ्तीश के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस तशद्दुद को उन्होंने अपनी इन ड्राइंग्स में भी दिखाया। उन्हें इंतहाई बेरहमी से पीटा गया। उन्हें वाटर बोर्डिंग का निशाना भी बनाया गया, जिसे पानी में डुबाने से तशबीह दी जाती है, लेकिन इस केस में वो असल में डूब रहे थे और उनकी जान बचाने के लिए उनकी सांस बहाल करनी पड़ी। अबू ज़ुबैदा के साथ होने वाले ख़राब रवैये का इल्म होने के बावजूद MI5 और MI6 के एहलकारों ने उनकी तफ्तीश के लिए CIA को सवाल फराहम किए। डोमिनिक ग्रीव इस मामले का जायजा लेने वाली पार्लिमानी इंक्वायरी के सरबराह थे। बरतानवी हुकूमत के पास इस बात के सबूत मौजूद थे कि अबू ज़ुबैदा के साथ अमरीकियों का रवैया हमारे लिए तशवीश का बायस होना चाहिए था, और हमें इस बारे में या तो अमरीकी हुकूमत के साथ एहतजाज करना चाहिए था या उनके साथ तमाम ताउन ख़त्म कर देना चाहिए था, लेकिन हम एक लंबे अरसे तक ऐसा करने में नाकाम रहे। अबू ज़ुबैदा ने इस बुनियाद पर बरतानिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन पर होने वाले तशद्दुद में मुआवनत की। अब इस केस में समझौते के बाद अबू ज़ुबैदा को एक बड़ी रकम की अदायगी की गई है। अहम बात यह है कि उनको रिहा किया जाए। उनके हुकूक की ये खिलाफ वर्जी माजी का हिस्सा नहीं बल्कि अभी भी जारी है, और ये बात बहुत ज़रूरी है कि उनकी गैर कानूनी तहवील और तशद्दुद में शरीक बरतानवी और दीगर हुकूमतें उनकी रिहाई के लिए इक़दामात करें। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि वो अबू ज़ुबैदा के केस पर कोई तबसरा नहीं करेगी। वो 20 साल से गोंतनामो बे में कैद हैं, लेकिन वो मज़ीद कितना अरसा कैद रहेंगे, इस बात का फ़ैसला अमरीकी हुकूमत करेगी। इस वक्त दुनिया भर में गोल्डन ग्लोब्स पर बहुत बात हो रही है और इस तकरीब में कहा गया ये जुमला, हमारी रोशनी को चमकने के लिए इजाज़त नहीं चाहिए। इस पर बात करते हैं ट्रेंडिंग में। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड की सबसे बड़ी स्टोरी शायद कॉमेडी या म्यूज़िकल में बेस्ट एक्टर कैटेगरी थी। टिमोथी शामले को ये अवार्ड अपनी फिल्म मार्टी सुप्रीम में अदाकारी की वजह से मिला। इस कैटेगरी में बड़े बड़े नाम थे जैसे कि जॉर्ज क्लूनी और लियोनार्डो डिकैप्रियो, लेकिन उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। अलबत्ता लियोनार्डो डिकैप्रियो के फैंस के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर है, क्योंकि उनकी फ़िल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को 4 अवार्ड्स मिले। इसी फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड टियाना टेलर को मिला और उनकी विक्ट्री स्पीच को काफ़ी तवज्जो मिल रही है। उन्होंने अपनी रंगत का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे ख्वाबों और हमारी आवाज़ की जगह
ہونی چاہیے۔ ٹیانا ٹیلر نے ایوارڈز کے بعد اپنی تقریر میں یہ جملہ کہا تھا جس کا میں نے بات شروع کرتے ہوئے ذکر کیا کہ ہماری روشنی کو چمکنے کے لیے اجازت نہیں چاہیے۔ یہ آج بھی دنیا میں سیاہ فام افراد کو جس طرح کی نسل پرستی کا سامنا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ تھا۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر۔ حماس کے مطابق انہوں نے غزہ میں اپنے تمام سرکاری اداروں کو حکم جاری کیا ہے کہ وہ ایک آزاد فلسطینی گورننگ کمیٹی کو کنٹرول دینے کے لیے تیار رہیں۔ ایک ترجمان نے کہا کہ یہ صدر ٹرمپ کے غزہ کو چلانے کے لیے امن کونسل قائم کرنے کے منصوبے کے مطابق ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ علاقے پر حکومت کرنے سے دستبردار ہو جائے گی، لیکن اس نے تنظیم کو غیر مسلح کرنے کے مطالبے کی مزاحمت کی ہے۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے حصول کے لیے دوسرے ممالک کو بہانے کے طور پر استعمال نہ کرے۔ صدر ٹرمپ نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ روس اور چین کو گرین لینڈ پر قبضے کرنے سے روکنے کے لیے امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ یورپ اور امریکہ کے سمندری راستے اور خطے کی سلامتی کے بارے میں امریکی خدشات کے بارے میں جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ اسے نیٹو کے فریم ورک کے اندر حل کیا جانا چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی ماتا وشنو دیوی یونیورسٹی کی۔ یہ یونیورسٹی کئی ہفتوں سے ایک تنازع کا شکار ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو نومبر میں نئی دہلی کے لال قلعے کے قریب مبینہ خودکش حملے کے بارے میں پولیس نے کہا تھا کہ اس میں کچھ کشمیری ڈاکٹرز ملوث ہیں۔ اس وقت جموں میں بی جے پی اور آر ایس ایس کی حامی درجنوں تنظیموں نے ایک کیمپین شروع کی اور مطالبہ کیا کہ یونیورسٹی کے میڈیکل کالج میں اس سال مسلمانوں کے داخلے منسوخ کیے جائیں۔ اب انڈین میڈیکل کونسل نے یونیورسٹی کو میڈیکل کالج چلانے کے لیے ہی نااہل قرار دیا ہے۔ بی بی سی نیوز اردو کے رپورٹر ریاض مسرور سری نگر سے تفصیلات بتا رہے ہیں۔ کئی ہفتوں سے تنازع کا شکار رہی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کو پچھلے ہی سال انڈین میڈیکل کونسل نے میڈیکل کورسز متعارف کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے لیے وفاقی سطح پر امتحانات ہوتے ہیں اور سیٹس الاٹ ہوتی ہیں۔ ویشنو دیوی یونیورسٹی کو 50 سیٹس الاٹ ہوئیں، لیکن جب نتائج سامنے آئے تو سلیکٹ ہوئے 50 طلبہ میں سے 42 مسلمان تھے۔ اس پر آر ایس ایس اور بی جے پی کے حامی تقریباً 50 گروپس نے احتجاجی تحریک چلائی۔ تحریک کے لیڈرز کا مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے داخلوں کو منسوخ کیا جائے۔ اس پر کشمیر میں بھی رد عمل ظاہر ہوا۔ خود چیف منسٹر عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ داخلے جو ہیں یہ میرٹ کی بنیادوں پر ہوئے ہیں، کیونکہ میڈیکل کورسز کے لیے امتحانات وفاقی سطح پر ہوتے ہیں۔ آپ نے جموں کشمیر کے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ اگر بچوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کی آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے تو پھوڑیے پٹاخے۔ لیکن اس دوران بی جے پی کے حامی گروپس کی تحریک چل ہی رہی تھی کہ اچانک ڈرامائی اعلان انڈین میڈیکل کونسل کی طرف سے ہوا، جس میں یہ بتایا گیا کہ میڈیکل کورسز کے لیے جو لیٹر آف پرمیشن، جو اجازت دی گئی تھی ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی کو، وہ واپس لی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک ٹیم نے یونیورسٹی کیمپس کا معائنہ کر کے یہ پایا کہ انہوں نے ضابطوں کی خلاف ورزی کی۔ حالانکہ بی جے پی کے بعد سینئر رہنماؤں نے کہا کہ یہ فیصلہ مذہبی بنیادوں پر نہیں لیا گیا، لیکن 2008 کے بعد ایک بار پھر کشمیر اور جموں کی سیاست پولرائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی نیوز، سری نگر۔ امریکہ کا ویزا حاصل کرنا بہت سے لوگوں کے لیے ہمیشہ سے ہی خواب رہا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ ویزا پالیسی سخت ہوتی جا رہی ہے۔ اب امریکہ نے اپنی امیگریشن پالیسی میں ایک اور تبدیلی کی ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان کے شہریوں کے لیے ویزا لگوانا پہلے سے مشکل اور مہنگا ہو جائے گا۔ بی بی سی نیوز کے ساتھ سہیل بتا رہے ہیں کہ یہ نئی ویزا بانڈ اسکیم کیا ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ جانا کیسے مشکل ہو جائے گا۔ بغیر کسی اعلان اور بغیر کسی پیشگی اطلاع کے امریکہ کے محکمہ خارجہ نے خاموشی سے بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان کو اپنی ویزا بانڈ اسکیم کی فہرست میں شامل کر دیا۔ یہ امریکہ کی ایک نئی امیگریشن پالیسی ہے جو یہ طے کرے گی کہ امریکہ میں کون داخل ہو سکتا ہے اور کون نہیں۔ اگست 2025 میں متعارف کیے گئے ویزا بانڈ پائلٹ پروگرام کے تحت ویزا کی درخواست دیتے وقت درخواست گزاروں کو ریفنڈ ہو جانے والی 5 سے 15 ہزار امریکی ڈالر ادا کرنے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ 21 جنوری سے بنگلہ دیش، نیپال اور کچھ دیگر ممالک کے شہریوں کو امریکی ویزا کی درخواست جمع کراتے وقت یہ رقم ادا کرنا ہوگی۔ ویزا بانڈ ہر اس شخص کو متاثر کرتا ہے جو عارضی طور پر امریکہ کا سفر کرنا چاہتا ہے۔ ان میں ٹورسٹ، کاروباری مسافر اور دوستوں اور خاندان والوں سے ملنے کے لیے جانے والے لوگ، اور شارٹ ٹرم تعلیمی دوروں پر جانے والے اسٹوڈنٹس بھی۔
یہ ڈپازٹ امریکی حکومت کے پاس ایک گارنٹی کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اگر ایک مسافر وقت پر امریکہ سے نکل جائے اور ویزا کے تمام قواعد پر عمل کرے تو یہ بانڈ واپس کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ قیام کی مدت سے زیادہ رہے یا کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کرے تو یہ رقم ضبط کر لی جاتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ڈپازٹ ویزا کی گارنٹی نہیں ہے، یہ صرف ایک اضافی شرط ہے، ویزا کی منظوری کی یقین دہانی نہیں۔ اگرچہ امریکی حکام کی جانب سے صرف بعض ممالک کو اس فہرست میں شامل کرنے کی بنیاد کے بارے میں بہت کم معلومات دی گئی ہے، لیکن یہ پالیسی امریکہ کی وسیع تر امیگریشن پالیسی کا حصہ ہے۔ میرے خیال میں نیپالی شہریوں کو اس فہرست میں رکھنے کی 2 یا 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے اوور اسٹے، دوسری یہ کہ امریکہ پہنچنے کے بعد بعض نیپالی اپنا پاسپورٹ پھاڑ دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے نیپال کا نام اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ نیپال اور بنگلہ دیش جیسے ممالک کے بہت سے لوگوں کے لیے یہ پیشگی رقم ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، جس سے ان کے لیے سیاحت کے علاوہ تعلیمی، پروفیشنل اور خاندان سے ملنے جانے کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح کی پالیسی کا اثر کم ترقی یافتہ ممالک کے شہریوں پر مالی اور نفسیاتی دونوں سطحوں پر پڑے گا۔ مستقبل میں نیپالی اسٹوڈنٹس اور خاندانوں کا امریکہ جانا کم ہو جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے خاموشی سے متعارف کی گئی اس پالیسی کے سفر کرنے والوں، فیملی ممبرز اور معیشتوں کے لیے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ آج کی بہت سی اہم خبریں ہم نے سنی۔ ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر تازہ ترین خبروں کے لیے آئیں، اور جہنما کی ہماری ٹاپ سٹوری ایران میں مظاہرے تھے، اور یہ اس وقت BBC نیوز اردو کی ویب سائٹ پر ٹاپ سٹوری ہے، لیڈ سٹوری ہے۔ لمحہ بہ لمحہ اپڈیٹس پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ آپ بھی ہماری ویب سائٹ پر آئیں اور ایران کے بارے میں خبر پڑھیں۔ اس کے علاوہ بہت سی خبریں موجود ہیں۔ پروگرام میں شامل سٹوریز جیسا کہ میں نے ذکر کیا bbc.com/urdu پر موجود ہیں۔ خالد کرامت کو اب لندن اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی۔